La Société nationale de développement rural, SONADER, compte aujourd'hui parmi les plus anciennes institutions publiques. Elle est en somme la plus ancienne structure dont l'action était et demeure entièrement focalisée sur le monde rural. Depuis 4 décennies, la SONADER est parvenue, contre vents et marées, à se construire un nom, bâtir une notoriété, gagner chaque jour une expertise supplémentaire. Elle intervient depuis toujours sur toute la rive droite du fleuve Sénégal, ou presque. La SONADER accompagne et exécute en partie la politique sectorielle du ministère de tutelle, au niveau de son champ d'action et dans son domaine de compétences. Le ministère œuvre pour le développement durable de l'agriculture, notamment la filière rizicole, à travers sa croissance, sa productivité, l'amélioration de sa qualité et de sa compétitivité, afin d'assurer un niveau de sécurité alimentaire à même de contribuer dans la lutte contre la pauvreté. ما باخذتنا شيء وطالبين من الدولة عنها تستصلح لنا المشروع خاص وعنها تعدل لنا البحر وتقريش لنا المشروع وطالبين فك الأزرق من هون واحد ما هذه كومباس يعودهم طالبين مقاصين كبيرة تعود للمزارعين. Le plan d'action élaboré à cet effet vise les objectifs spécifiques suivants. D'abord, amener le rythme d'aménagement de 245 hectares par an à 3000 hectares. Ensuite, aménager l'ensemble des terres aménageables à l'horizon 2025. Puis, emblaver 41 000 hectares en riz en 2015 et 63 000 hectares en 2025. Parvenir à une autosuffisance en riz blanc en 2020 et enfin, assurer la couverture des besoins céréaliers à hauteur de 50%. SONADER أنشئت 1975 من أجل التعاونيات الزراعية ودورها هو تعطيرها والتعاونيات وتنظيمهم وتكوينهم وأيضا استصلاح الأراضي حسب ما أمكن. De Kermessène au Trarza jusqu'à Gabou dans le Guidimaka, l'intervention de la SONADER s'étend ainsi sur 700 km et couvre 20 588 hectares en irrigués. Grâce à son expertise, la SONADER va aujourd'hui bien au-delà de la rive droite, de l'irrigué et de des crues. Elle intervient désormais en zone pluviale, à Ashram par exemple au Tagan, où elle assure l'encadrement de projets agricoles. اللي يخلق فيها كامل على العدل، لا شفنا حد اكثر من حد ولا شفنا حد ابيض مفضل على حد اخضر ولا شفنا حد اخضر مفضل على واحد ابيض، وهذا احنا بالنسبه لنا نعتبروه التساوي. كنا fii ci suñu daaw man Codé Diagne présidente coopérative Garab Femme et ñi nag ñu ñëw pour xam suñu liggéey kañ la commencé ak fuñ ci toll ak ñi nga xam ne ñoo liggéeyante ak ñun ñu mel ne waa SONADER. Nous allons relater la campagne hivernale 2014-2015. Nous avons débuté avec nos partenaires, la SONADER et les PRSA. نختار نقول الانكادرام على مستوى مزرعة سورمالي انه يدخل في نطاق الشراكة بين SONADER ومشروع PRSA. Les experts et agents de la SONADER sillonnent chaque jour les milliers de périmètres agricoles. Aujourd'hui, elle assure l'encadrement de plus de 530 coopératives, dont 80 constituées en 2013-2014. Un dispositif d'encadrement de 67 unités, doté de motos, est mis en place pour assurer la supervision et le suivi permanent des producteurs et des périmètres. اولا نتكلم في ناحيه التكوين شنو هو نتيجته عليهم عن ندفعهم يعدلوا حملتين في السنه يعدلوا حمله الصيف ويعدلوا حمله الخريف ويعدلوا حمله الشتاء ويعدلوا حمله الخريف. léegi mën nañu partout SONADER nag yóbbu nañu fu nekk def nañu ay formation. حقيقة تعاونية ضعيفة وتحتاج ياسر من العون. حقيقة هي المشروع 41 هكتار وهي 104
و46 عائلة. Au niveau du PPGA, on a dépassé les seuils de 1100 hectares. Une superficie qui n'a jamais été atteinte dans le passé. Et cette performance a été réalisée grâce à la conjugaison des efforts des agriculteurs qui ont fourni beaucoup d'efforts pour l'irrigation de la SONADER et de l'administration. إذا عنا ندعموهم من أجل إيش؟ من أجل مكافحة الفقر، من أجل ياك يحصلوا عليه قوتهم اليوم. هاي المرأة اللي ترى فيها اليوم اللي قاعدة حداكم يتوجه صور الكاميرا، هذا بارسل قطعته فرق صايرة ما عندش راعيها فرض عليها قبض منه كمشة ودبستها ولا يتعشي بها أولادها اليوم، وهذا هو المهم اللي كامل هو مكافحة الفقر والتقلب عليه. La mission de la SONADER se résume à 4 axes majeurs. La maîtrise d'ouvrage déléguée des aménagements hydro-agricoles publics, la gestion des infrastructures collectives, la gestion des eaux, appui conseil en matière de gestion des eaux du fleuve Sénégal et des exploitations hydro-agricoles, le conseil rural, la formation et le suivi-évaluation. À travers un conseil agricole approprié, basé sur une approche participative, la SONADER apporte un appui aux producteurs en matière de diagnostic participatif réalisé par des équipes pluridisciplinaires, forums régionaux de programmation, les comités de suivi des activités programmées, l'introduction de nouvelles technologies par le biais des parcelles de démonstration et parcelles témoins, la formation et le renforcement de capacités des producteurs. ولكن نطلب من السيد الرئيس فخامة الرئيس عن أهم عندنا شيء قاعد تجبرنا سونادير من له شيء 20 سنة هي اللي تعطر المزارعين وتساعدهم وتعاونهم، وطالبين من فخامة الرئيس ومن الوزير عنهم يساعدونا سونادير بصفة تعود قابضتنا كاملين، احنا شي من الضعفاء وتعود قضية تعني هي وتحل لنا مشاكلنا بصفة عامة، وهي اللي مسؤولة تعود مسؤولة عنا ومتواليتنا بها اللي تسهر معنا ليلا ونهارا في مشاكلنا كاملين. وبالنسبة لمدير الصنادير عمل معنا ليل ونهار، حتى عن الناس اللي معاه ساكنة في شمامهم ديارها هون في شمامهم تبطها أصحابهم وتخرف معنا وتمس معنا هون، حتى إذا الدماسية يقبلها معنا أي كنار دق هي وتتهم موقفة لنا في كليات الزقاي وبلا ويوقفوا معنا ليلا ونهارا إلى ينكسر. Rapport des agriculteurs, en tout cas au Burkina d'une manière générale avec la SONADER, se situe dans 2 cas différents. Il faut d'abord noter que si aujourd'hui nous sommes dans la période des unions, nous venons de très loin. Au commencement, c'était le comité des exploitants. Après, il y a eu les coopératives. Après, il y a eu l'union. Donc tout cela c'est dû à l'encadrement qu'on a eu avec la SONADER. L'encadrement sur le volet technique. شاكرين الدولة على ذاك المجهود القيم اللي نقام به، وشاكرين هم اللي على الآليات اللي نعطاو للتعاونيات اللي في الأيام كنا نعدلوا حصيلتهم، حصلوا الحمد لله على دفعهم وفهم فايض كبير لأجل في مصلحة المزارعين في المستقبل. في نطاق الآليات هي بالإضافة للكوبراتيف اليونيون كوبراتيف هون عندهم ولي إنجي عدد صنادير ياك يستفادوا من الآليات اللي باعت الشركة اللي باعت سنة عام الأول، وجبروا هم واللي كي قال لك عنهم رجلهم من ثلاث وجبروا فايض في المردودية. على ذاك الأساس هذا هو مجهود صنادير ولا ما يقدر. فهم يسر من الأمور اللي صنادير ماتت مسؤولة عنه، تسديد الديون والقروض. هذا كان صنادير مقصورة على توجيهنا ولا عن كادرنا فنيا، وهي صنادير كانت يلا مسؤولة عن جميع تنظيم الزراعة وجميع مطالب المزارعين وتسديد ديونهم وحريثتهم. وهذا يلا تحت صنادير هي اللي تعرف أنت يلا مدى التحرير وأنت يلا تقطع وأنت يلا تجزي. هذا يلا كان يلا متمكنة من الصنادير. Donc chaque coopérative a reçu 150 000 des mains de la SONADER. C'est quelque chose vraiment qu'il faut les remercier, leur présence, leur compétence. Donc l'État doit vraiment, c'est-à-dire que la SONADER doit voir l'État.
Les périmètres, depuis 30 ans, ça fonctionne. Nous ne sommes jamais arrivés à l'autosuffisance alimentaire. Mais certainement, nous avons compris que la SONADER, si elle est vraiment épaulée, elle est vraiment encouragée, elle est vraiment dotée des moyens possibles, on pourra arriver ensemble à l'autosuffisance alimentaire. L'implication de la SONADER dans le cadre de la stratégie mise en œuvre de la composante irriguée serait beaucoup plus aisée si elle entreprenait certaines réformes, dont l'adaptation des statuts de la société, son organisation, ses ressources humaines et financières, ainsi que sa grille salariale aux exigences de sa nouvelle vocation. Et enfin, l'amélioration des conditions financières de la société.